अथ वैकृतिरहस्यं प्रारम्भः। ऋषिरुवाच ओं त्रिगुणातामसी देवी सात्विकी या त्रिधोदिता सा शर्वा चण्डिका दुर्गा भद्रा भगवतीर्यते योगनिद्रा हरेरुक्ता महाकाली तमोगुणा मधुकैटभनाशार्थं यां तुष्टावाम्बुजासनः दशवक्त्रा दशभुजा दशपादाञ्जनप्रभा विशालया राजमाना त्रिंशल्लोचनमालया स्फुरद्दशरथंष्ट्रासा भीमरूपा भूमिपा रूपसौभाग्यकान्तीनां सा प्रतिष्ठा महाश्रियः खड्गबाणगदाशूल चक्रशङ्ख भुषुण्डिभृतु परिघं कार्मुकं शीर्षं निश्चोतद्रुधिरं दधौ एषा सा वैष्णवी माया महाकाली दुरत्यया आराधिता वशीकुर्यात् पूजा कर्तुश्चराचरं सर्वदेव शरीरेभ्यो या विद्भूतामितप्रभा त्रिगुणा सा महालक्ष्मी साक्षान् महिषमर्दिनी श्वेतासना नीलभुजा सुश्वेतस्तनमण्डला रक्तमध्या रक्तपादा नीलजङ्घोरुन्मदा सुचित्रजघना चित्रमाल्याम्बरविभूषणा चित्रानुलेपना कान्तिरूपसौभाग्यशालिनी अष्टादशभुजा पूज्या सा सहस्रभुजा सती आयुधान्यत्र वक्ष्यन्ते दक्षिणाथः करक्रमात् अक्षमाला च कमलं बाणोऽसि कुलिशं गदा चक्रं शूलिनं परशुः शङ्खो घण्टा च पाशकः शक्तिर्दण्डस्तिर्मचापं पानपात्रं कमण्डलुः अलङ्कृतभुजामेभिरायुधैः कमलासनां सर्वदेवमयीमीशां महालक्ष्मीमिमां नृप पूजयेत् सर्वलोकानां सदेवानां प्रभुर्भवेत् गौरीदेहात् समुद्भूताया सत्त्वैकगुणाश्रया साक्षात् सरस्वती प्रोक्ता शुम्भासुर निबर्हिणी ददौ चाष्टभुजा बाणमुसले शूलचक्रभृतु शङ्खं घण्टां च कार्मुकं वसुधानिप एषा सम्पूजिता भक्त्या सर्वज्ञत्वं प्रयच्छति निशुम्भमथिनी देवी शुम्भासुरनिबर्हिणी इत्युक्तानि स्वरूपाणि मूर्तीनां तव पार्थिव उपासनं जगन्मातुः पृथगासां निशामया महालक्ष्मीर्यदा पूज्या महाकाली सरस्वती दक्षिणोत्तरयोः पूज्ये पृष्ठतो मिथुनत्रयम् विरिञ्चिस्वरया मध्ये रुद्रो गौर्या च दक्षिणे वामे लक्ष्म्या हृषीकेशः पुरतो देवतात्रयम् अष्टादशभुजा मध्ये वामे चास्या दशानना दक्षिणेष्टभुजा लक्ष्मीर्महतीति समर्चयेत् अष्टादशभुजा चैषा यदा पूज्या नराधिपा दशानना चाष्टभुजा दक्षिणोत्तरयोस्तदा कालमृत्यू च सम्पूज्यौ सर्वारिष्टप्रशान्तये यदा चाष्टभुजा पूज्या शुम्भासुरनिबर्हिणी नवास्याः शक्तयः पूज्यास्तदा रुद्रविनायकौ नमो देव्या इति स्तोत्रैर्महालक्ष्मीं समर्चयेत् अवतारत्रयार्चायां स्तोत्रमन्त्रास्तदाश्रयाः अष्टादशभुजा चैषा पूज्या महिषमर्दिनी महालक्ष्मीर्महाकाली सैव प्रोक्ता सरस्वती ईश्वरी पुण्यपापानां सर्वलोकमहेश्वरी महिषान्तकरीजेन पूजिता स जगत्प्रभुः पूजयेज्जगतां धात्रीं चण्डिकां भक्तवत्सलाम् अर्घ्यादिभिरलङ्कारैर्गन्धपुष्पैस्तथाक्षतैः धूपैर्दीपैश्च नैवेद्यैः नानाभक्ष्यसमन्वितैः रुधिराक्तेन बलिना मांसेन सुरजा नृप बलिमांसादि पूजेयं विप्रवर्ज्या मयेरिता तेषां किल सुरामांसैर्नोक्ता पूजा नृपक्वचित् प्रणामा च मनीजेन चन्दनेन सुगन्धिना
सकर्पूरैश्चिताम्बूलैर्भक्तिभाव समन्वितैः वामभागे ग्रतो देव्याश्चिन्न शीर्षं महासुरं पूजयेन्महिषं येन प्राप्तं सायुज्यमीशया दक्षिणे पुरतस्सिंहं समग्रं धर्ममीश्वरं वाहनं पूजयेद्देव्या धृतं येन चराचरं कुर्याच्चस्तवनं धीमांस्तस्या एकाग्रमानसः ततः कृताञ्जलिर्भूत्वा स्तुवीतचरितैरिवैः एकेन वा मध्यमेन एकेनैतरयोरिह चरितार्थं तु न जपेत् छिद्रमवाप्नुयात् प्रदक्षिणा नमस्कारान् कृत्वा मूर्ध्नि कृताञ्जलिः क्षमापजेज्जगद्धात्रीं मुहुर्मुहुरतन्द्रियः प्रतिश्लोकं च जुहुजात् पादसंतिलसत्प्रिया जुहुजात् स्तोत्रमन्त्रैर्वा चण्डिकायै शुभं हविः भूयो नाम पदैर्देवीं पूजयेत् सुसमाहितः प्रयतः प्राञ्जलिः प्रह्वः प्रणम्यारोप्य च आत्मनि सुचिरं भावयेदीशां चण्डिकां तन्मयो भवेत् एवं यः पूजयेत् भक्त्या प्रत्यहं परमेश्वरीं भुक्त्वा भोगान् यथा कामं देवी सायुज्यमाप्नुयात् येन पूजयते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलां भस्मीकृत्याश्च पुण्यानि निर्दहेत् परमेश्वरी तस्मात् पूजय भूपाल सर्वलोकमहेश्वरीं यथोक्तेन विधानेन चण्डिकां सुखमाप्स्यसि इति वैकृतरहस्यं सम्पूर्णम्।